Play. Wala ka shot. Next. Yung bola. Bola nila Santi ug Natad. Kontra kay si Yanong ug si Mikil. Yeah. Play. Uncle break. 21 seconds left. Pasa ni Mikil. Assist. Niungot ang video. Na ni Mikil ang bola ni airball. Dawat ni Natad. Gihatag ni Santi, gishot, wala ka shot, nilagpot. Na ni Natad ang bola. Goal breaker. Ang cool breaker si Natad. Na si Santi ni Itza. Na shot siya. 1-0 ang score. Yawa rin. Oh, 1-all. Diretso rag pass break di Mikil. Gihatag ni Santi ang bola. Gipasa unta ni Natad pero wala. O gihatag na. Una ang goal breaker si Natad. Oh! Yawa. Yawa ni tawahan na. Itza na shot. 2-1 ang score. Na ni Yanong na pud ang bola. Gihatag ni Mikil. Ipasa ni Yanong. Ang goal breaker si Yanong. Itza dayon to. Jump shot, wa ka shot. Okay, hatag ni Natad. Si Natad na ni Padong. Asa si Santi, di ara, wala gihatagan. Gidawat ni Mikil, gi-rebound, gipasa ni Yanong. Na out si Yanong. Gihatag ni Mikil. Di dito si Yanong na out ganiha. Sige. Pinakubi Bryant to ang shot lang. Gihatag ni Santi. Ungot. Asa naman to? Dara day. Wag tang man to ganihan, ungot man to. 1-1 ta to, 2-1 na to score. Si Natad. Ila dito. Asa to Santi, dara Santi. Natad, Uncle Breakers. Yung gipasahan. Yanong, gibantayan ni Yanong. Itza. 3-1 ang score. Unsa gilubong naman nig duha. Sa ni kontra ha. Wait, tabugas isa. Nabusan. 2-3 ng score. YouTube ba? Trailing kanida. Gihatag ni Natad. Dras Natad, Itza sa Natad, gipasan Santi. Pato ni Itza sa diretso, ang shot. Pagkabot. Na-out si amot lang, kita to na-out. Gipasa gishot ni Santi na shot. 4-2 na ang score. Pila daw, 13. 13-11. Ganiha 11. Gihatag ni Mikilan sud na. Pila na score? 4-3. Nangitag lugar si Natad. Napasanas Natad. Wow, what a shot! Grabiha to, highlights, NBA highlights man to. Naragi pasa ni Mikil. Uncle breaker. Na-stealan si Mikil, sayang nga to. Lusot sad pud Uncle breaker sa punis Natad ron. Ni. Naabot na ni kalits Natad gato. Pang giyawa to. Ringless man, igo ditong ring. Dara de. Nagipasa. Pasang Yanong. Pila na to score? 5-3. Okay. Gipasa Team Duncan style ni Yanong. Shot si Yanong. 5-4. 5-4. Ay tai. Gunsa. Okay. Pila to score to? Gipasa na out. Wala dito day. Good pa ni Santi. Pasa gibantayan ni Yanong. Bantayan taka sa lusot. Gipa na ba? Yatag ng Yanong. Wato na shot. Isa to out. Ako sa ipo sa.
Oh, gihatag na ni Yanong. Oh, ni-itsa si Yanong. Wala ka shot. Rebound by Santi. Oh, crossover. Wala ito na sud. Good, good, good. Igawsa ni Mikil. Busy ko sa video. Kamulay referee diha. Oh, rebound by Yanong again. Oh, body. Uy, wag yapon ka shot. Kapila na sig balik-balik mo gyapon. Oh, na shot na gyud. 6 pa. Ngot si San. Oh, gipasa ni Yanatad. Oh, itsa. Dato na shot. 56 seconds left, baby. 50 seconds left. Oh, what a pass. It's a shot. Wala dito. Palag. Yatag ni Natad. Kapoy na si Yanong. Ipas day ng Santi. Ipas day ni Natad. Wala dito day. O, giitsa. Gaya ka itsa na eh. Takalag Kobe Bryant ay. 20 seconds left. Naghuot naman dire. Yanong palakan do. Yawa to. 8 seconds, man. Once again, this is John Philip Metz reporting for duty. That's all, folks. Play, play, play.